hiyo hali mpaka sasa tunaendelea kuishi, sababu yote ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi, lakini hiyo naona ni kubwa sana kwa upande wangu. Kwamba changamoto nilitambuka, hii ni moja ya changamoto kubwa sana, kwamba situation kama hii, ndio maana umejaribu kushare na watu kwamba huwezi sahau kabisa katika maisha yako kitu kama hivyo, kwamba changamoto ya msiba haujawahi zoea kabisa. Na ni kitu gani kikubwa ambacho pia kwamba kitakufanya wewe huwezi sahau? Pia ni changamoto gani huwezi sahau kabisa? Ya kwanza ni hiyo, nazungumza mama, siwezi kuisahau kwa sababu mama hawezi kujirudia tena, hata kama nitapata mama mwingine hawezi kuwa kama yule wa mwanzo. Na kingine pia, kuna kipindi nilipitia changamoto za afya za kuumwa, na nilikuwa na marafiki wengi ambao karibu sana, ambao tulikuwa naweza kushare nao mambo mengi binafsi na kusaidiana hapa na pale, lakini wakati nilipoumwa wale watu hawakuwa karibu, wakajitenga. Nilipitia nyakati ngumu sana. Unajua, kuna muda unaweza kutegemea msaada fulani jambo nikapata utatuzi wa bwana huyo alikuwa anajiona sana, mimi sio mtu mbaya, na hata nikipata chochote kitu nilikuwa napenda kushare nao, kutumika nao, yani nizungumze tu moyo wangu. Mimi sipendi kuweka bifu, na napenda kuzungumza na mtu vizuri. Baadhi ya watu wengi ambao wanaonifahamu tokea huko nyuma wanajua mimi kwa napenda kushare na kila, lakini siwezi kuwalaumu sana kusema kwamba kwa sababu wanashindwa kunisaidia kwa nyakati zile nilizopitia, kwa sababu kila binadamu na moyo wake wa kusaidia. Kwa hiyo unaweza kuomba msaada kwa nyakati zile, unaona bwana huyu mtu anaweza kukusaidia, atakusaidia, lakini kama itashindikana itabidi utafute njia zingine, lakini usitegemee moja kwa moja kwa kumtegemea kwamba yule fulani atanisaidia hiki kitu. Kwa hiyo kwenye kupitia kuumwa na hiyo hali nimejifunza vitu vingi sana. Vingi sana, jinsi ya kuishi na marafiki, jinsi ya kuishi na ndugu na watu wengi sana.